हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। माय ब्लॉग हम दो हमारे तीन। आज मैं आपको मोटिवेशन करूंगी। आज की वीडियो इतनी अच्छी होने वाली है और आपका जो दिमाग है जो बंद हो चुका है उसको खोलने वाली है। तो प्लीज़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो हाँ, कल से मुझे मैंने रियलाइज़ किया, कल मैंने वीडियोज़ नहीं डाली थी जबकि मैं फ्री थी, यानी कि मुझे कोई काम नहीं था। फिर बस आलसी के चक्कर में आलसी बनकर मैंने नहीं डाली वीडियो। तो कल वीडियो ना डालने की वजह से मेरा कि जो लॉस हुआ है तो वो कि मुझे उसका एहसास हुआ है। तो हम इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो लोग अपना जो समय है, ये वक्त है, जो हमारा जो वक्त जो चल रहा है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बस सो रहे, बैठे हैं, खा लिया, ये वक्त जो निकल जाता है तो सच में लाइफ टाइम जो आज का दिन हमारा गुजर गया बगैर कुछ किए हुए, बगैर इस वक्त को हमने अच्छे से यूज़ किए बगैर इस आज के दिन को अगर हमने निकाल दिया तो ये वक्त हमारा कभी वापस नहीं आएगा। ये जो आज का दिन हमारा निकल गया है ना, तो ये वक्त हमारा कभी वापस नहीं आएगा। देखो, अगर जैसे कि हमारे पास पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, वो अगर जैसे कि पैसा है हमारे पास, दौलत है, वो जैसे आज कम हो गई तो हम उस पैसे को कल दोबारा से ला सकते हैं। लेकिन जो वक्त है हमारा, जिसमें आज हमें कुछ करना था, कुछ बन के दिखाना था, कुछ अच्छी सोच सोच के उस पर काम करना था, तो जो गुज़र गया है तो वो वापस तो आ ही नहीं सकता है ना। तो जो वक्त है, जो हम बैठे हैं अपना या अपनी परेशानियों को लेकर, अपने टेंशन वाले माइंड को लेकर जो हम घर पर बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाय अपना किस्मत का रोना रो रहे हैं, हाय अल्लाह हम कितने गरीब हैं, कितना मेरा मुक़द्दर ख़राब है, कितनी हमारी किस्मत ख़राब है कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन किस्मत और मुक़द्दर को दोष नहीं देना, ना ही उस रब को दोष देना है जिसने आपको बनाया है, आपकी किस्मत को बनाया, आपके मुक़द्दर को बनाया। लेकिन आप तो खुद ही कुछ करना ही नहीं चाहती। जब आप खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं तो बैठे बिठाए आपके पास थाली आके खुद ब खुद मुंह में तो चली नहीं जाएगी। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे उस लुक़्मे को उठा के खाने की, जब तक कि लुक़्मा आपके मुंह में नहीं जाएगा। हाँ, लोग बना के तो दे देंगे, लेकिन खाने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगी, है ना। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगी और अपने मुक़द्दर को ऐसे ही कोसती रहोगी कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, हम कितने गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप हमेशा पीछे ही रहोगे। मेरी प्यारी बहनों सुनो, ये वक्त गुजरा जा रहा है और आप पीछे के पीछे ही रह जा रही हैं। आप आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं कर रही हैं, बस सर पे हाथ रख के बैठी हैं कि कल क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी नहीं सोचना है। बस यही सोचना है हाय मेरी किस्मत ख़राब है। तो हम ये कहने का मकसद हमारा ये है कि जो लोग कि ऐसे होते हैं, बस दूसरों में लगे रहते हैं, दूसरों की बातों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और अपने वक्त की अहमियत नहीं समझते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने वक्त को समझो, अपने इस वक्त को अहमियत दो। ठीक है, बाई चांस जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें सफल नहीं हो रहे हो, कि एक काम में लगे हो, सक्सेस मिल ही नहीं रही, तो आप उस काम को कर रहे हो तो करो अपनी ईमानदारी के साथ। लेकिन जो आपका थोड़ा सा टाइम अलग एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो उस टाइम में आप दूसरा काम करने की कोशिश करो। जैसे दूसरे लोग कमा रहे हैं, स्किल कर रहे हैं, तो वैसा आप करो। आप घर में पूरे दिन बैठी हो, क्या कर रही हो, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करो कि काश मैं ये कर लूँ तो शायद इससे मेरा कुछ कि हो जाए। अब आपका जो दिमाग सो गया उस दिमाग को जगाओ और अच्छी स्किल सीखो और कुछ करने की कोशिश करो। और उन लोगों से दूर रहो जो लोग हमेशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर काम में ये बताते हैं ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। काम वही गलत होता है जिसमें कि मेहनत नहीं होती है, बग़ैर मेहनत किए कराए आपको रिस्क मिल जाए, वो काम हराम होता है। और जिस काम में आप अपना पूरा टाइम दे रही हो, अपनी मेहनत कर रही हो, अपना दिमाग लगा रही हो, तो वो काम गलत नहीं होता। वो कोई भी काम हो, सोशल मीडिया का काम हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कोई भी काम हो, या आप किसी को कुछ सिखा रही हो, घर बैठे इज्जत के साथ कमा रही हो, तो वो काम गलत नहीं होता।
اور آپ کو صرف لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. صرف اور صرف اپنے شوہر کی سلامت، اپنے شوہر سے پوچھیں، اجازت لے لیں، اپنے پیرنٹس سے اجازت لے لیں. اور اگر شوہر یا پیرنٹس نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں. اگر آپ کے اندر اتنا مائنڈ ہے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، اور آپ کے سپورٹ بھی رہیں گے، مطلب آپ کو سپورٹ بھی ہو جائے گا. جتنا آپ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں اتنا تو کچھ نہ کچھ ان پیسوں سے تو ہماری ہیلپ ہوگی نا، ہم خود کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. تو ایسے آپ انہیں سمجھائیں جیسے ان کا مائنڈ تھوڑا صحیح ہو. ویسے تو آج کے لوگ بڑے ہی سمجھدار اور اچھے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم، مطلب کہ آپ خود نہیں کبھی غلط کرنا ہے، کوئی کام چاہو گی تو سامنے والا آپ کو نہیں روکے گا. ہاں، جو لوگ پہلے کے زمانے کے امی پاپا دادی پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں تو وہ ضرور آپ کو کہہ سکتے ہیں بیٹا یہ آپ کیا کر رہی ہو، لیکن جب آپ ان کو سمجھاؤ گی کہ نہیں یہ کام غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کا سپورٹ بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں. جو آج آپ پریشان ہو رہی ہو، کام نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے، تو اس سے ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن ہے ہمارے پاس، گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو کیا ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. آج کل دیکھو کتنا کام ہے، میشو پہ لو، امیزون پہ لو، سب لوگ پروڈکٹ بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، گھر بیٹھے اسکل سیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کی بس وہ ریلز دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. ہم چاہیں تو ہمارا یہ چینل 1 مہینے کے اندر مونوٹائز ہو جائے، لیکن ہم ابھی ایسا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے. اگر ہم شارٹ کٹ طریقہ اپنائیں گے نا تو اس میں پیچھے ہی انسان رہ جاتا ہے. شارٹ کٹ کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم اس پہ محنت کریں گے، فل محنت، جتنی بھی ہم اس سے محنت ہوتی ہے میں پوری فل محنت کروں گی اس چینل پہ، اور اپنے محنت کے ساتھ اس کو مونوٹائز کروں گی. اور پھر آپ دیکھنا جب محنت کے ساتھ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جو سفلتا ہے وہ قدم چومتی ہے. شارٹ کٹ طریقہ تو ہر کوئی اپنا لیتا ہے، یہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو، یہاں سے کر لو، وہاں سے کھا لو. اس میں کبھی اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا ہے، نہ ہی وہ کام سکسیز ہوتا ہے، نہ ہی اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. ہاں، جیسے ہمارے کام ہیں گے نہیں چل رہے ہیں تو اس کام کو نہیں چل رہا تو وہی کام کو رڑیا رونا لے کے نہیں بیٹھو کہ ہائے کام ہی نہیں چل رہا ہے، کام ہی نہیں چل رہا. اس کو بھی سائڈ میں رکھو اور کچھ دوسرا کرنے کی کوشش کرو. اسی میں لگے رہو گے تو ہمارا یہ جو وقت ہے اتنا قیمتی وہ نکل جائے گا. کبھی آپ کے پاس دوبارہ یہ وقت لوٹ کے نہیں آنا ہے، نہ ہی آپ کو اس پہ دوبارہ کوئی کام آپ اس وقت پہ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ وقت تو نکل گیا. اب کیسے آپ کے پاس آئے گا، ہے نا. اور ہر ایک دن کو ایسے جیو کہ جیسے آخری ہو، کچھ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ سونا اور کھا پی کے لیٹنا وہ ساری زندگی تو سونا ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو کچھ بن کے دکھاؤ جس سے لوگ آپ کو پہچانیں، آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں اور آپ کو ایک اچھا انسان سمجھیں، ہے نا. تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت کی، جو وقت نکلا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، اس وقت کی اہمیت بتاؤں گی. اور یہ بتاؤں گی جو کہ انسان، آج زیادہ تر انسان جو ہوتے ہیں نا کہ کام تو چلتا نا آج کے زمانے میں، ویسے بھی دیکھیے ایک کام ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اتنا پیسہ لگایا اس میں، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے. تو اس کام کو اپنے جب تک کہ وہ نہیں چل رہا ہے تو محنت آپ اس پہ کرو، لیکن آپ کچھ اور سوچو کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اس میں سکسیز نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہم کچھ اور اسکل سوچیں، کچھ اور دوسرا کام کرنے کی کوشش کریں، شاید ہم اس میں مطلب کہ آگے نکل جائیں. اگر ہم ایک ہی چیز کے کیڑا بنے رہیں گے نا تو کبھی ہم سکسیز نہیں ہوں گے. بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں ہو رہا ہے، شاید کل چلنے لگے، پرسوں چلنے لگے، اس کام کو سائڈ پہ رکھ دو. یعنی کہ اس کو چھوڑو نہیں، پر سائڈ پہ رکھ دو جب تک کہ وہ نہیں ہو رہا ہے، جب تک آپ دوسرا کام کرنے کی کوشش کرو یا پھر کچھ اور اسکل سیکھو. اسکل سیکھنے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو، آپ آگے ضرور بڑھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہم اس کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے. اس کو سفلتا، جو لوگ توکل کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کامیاب کرتا ہے. تو آپ توکل کریں، ہر کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے مرد ہو یا عورت. گھر میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں. دیکھیں آج کل اسکول میں، ایجوکیشن میں ہمارے 2 ہی بچے ہوں یا 3 ہی بچے ہوں، یہاں پر ان کا ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں. وہ ایڈمیشن چالو ہو گئے، اسٹارٹ ہو گئے، 10,000 کے 8,000 کے تو کورس ہی آ رہے ہیں. جس انسان کی انکم اونلی 8,000
या 10,000 महीना है तो पूरी इनकम कोर्स में ही लगा देगा, पढ़ाई में ही लगा देगा, तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो हमें चाहिए मियाँ और बीवी, शौहर और वाइफ दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर काम करें, है ना, स्किल करें, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की सलाह और मशवरे के साथ काम करें कि चलो हम ये कर रहे हैं तो आप ये करने की कोशिश करो। अगर हमें इस काम में लॉस हो रहा है तो हम इस काम को साइड में रख के जब तक कि हम दूसरा काम करते हैं, दूसरे काम में शायद हमें प्रॉफिट हो तो उस काम से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, जो एक सच्चा रिश्ता होता है, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को सबसे ऊपर रखा है। ना ही माँ बाप के रिश्ते को, ना ही बहन भाई के रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को इतने ऊपर नहीं रखा जितना जो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को ऊपर रखा। तो दोनों लोग एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में सोचेंगे ना कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। लोगों के ऊपर मत जाओ, लोग हमेशा आपको गलत एडवाइस देंगे, आपको सही एडवाइस दे ही नहीं सकते। आप जो भी काम करोगे उसमें ये बोलेंगे कि आप गलत हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम गलत है, ये काम सही है, औरतों को ये काम नहीं करना चाहिए, मर्दों को ये काम करना चाहिए, मर्दों को ये नहीं करना चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए। दूसरों की सोच पर अगर निर्भर रहोगे ना तो आप पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आगे बढ़ सकते। आज हमने आपको मोटिवेशन इसलिए किया है क्योंकि मैंने खुद ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा है जिसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की। मियाँ बीवी ने दोनों मिलके, हमारे आसपास बाजू में एक हमारी फ्रेंड वगैरह थी, बेचारी बहुत मिडिल क्लास थी, लेकिन जब मैंने उनको मतलब कि हमने तो अभी स्टार्ट किया है, उससे पहले क्योंकि हमारा बेबी छोटा था, हमारी मदर इन लोगों की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने उन्हें एडवाइस दी थी कि आप ऐसा करो, क्योंकि हम करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको एडवाइस दी कि आप ऐसा करो, आप सक्सेस हो सकती हैं। जब उन्होंने हमारी बात मान के सोशल मीडिया पे आई, उन्होंने अपना चैनल बनाया, उन्होंने किया मेहनत के साथ, उनका 1 साल के अंदर चैनल मोनेटाइज हुआ और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छी इनकम कमा रही हैं। उनकी घर के हालात इतने अच्छे हो गए हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों चैनल में भी काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं। दोनों लोग मिलकर एक आज हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ना ही दूसरों के आगे रड़ियाँ रोना रो रहे हैं हमारे पास कुछ है नहीं है, लेकिन उन्होंने वक्त को समझा, वक्त के साथ काम किया तो 1 साल के अंदर उन्हें सक्सेस ज़रूर मिली है। उन्होंने मेहनत की, तवक्कुल किया, अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया। आज उनके बच्चे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं और अच्छी परवरिश उनके वालिदैन उनको दे रहे हैं। यानी हर वो चीज़ वो बच्चे कर रहे हैं जो एक हाईएस्ट